Sa 20 godina bilo mi je teško prihvatiti da imam bolest koja je neizlječiva i s kojom ću se nositi cijeli život. Nisam znao detalje, znao sam da je to bolest crijeva, da imaš problema znači, s tim proljevima, bolovi u trbuhu i takve stvari. Prvo što moram reći, uhvatila me panika. Imam 30 godina, bolim od Crohnove bolesti od svoje 8. godine života, to je znači već 22 godine. S tim što su mi je dijagnosticirali 97. godine, znači 6 godina sam krivo liječen. Dijagnoza je bila na hitnoj operaciji kad mi se desio zapetljaj crijeva. Tad su me otvorili i vidjeli su da je Crohnova bolest u pitanju. Bolest mi je dijagnosticirana sa 20 godina kada sam bila na 2. godini fakulteta kao već zapuštena bolest jer sam prve simptome osjetila još u srednjoj školi, no bolest nije bila prepoznata, to jest nisam imala dijagnozu. Moje ime je Mirko, imam 35 godina i obolio sam od ulceroznog kolitisa. Teško je priznati da boluješ od neke bolesti kao što su Crohn ili ulcerozni kolitis koji zapravo imaju velik utjecaj na kvalitetu života. Kad su mi otkrili Crohna, to je bilo s 23 godine, znači na 3. godini fakulteta. A pa mogu reći da me jednostavno zadesila bolest kao takva, koja i većinu ljudi koje sam upoznao sa sličnim dijagnozama, odnosno sa problemima. Bolujem od Crohnove bolesti od svoje, zapravo s 19 godina su mi dijagnosticirali, a s 18 sam već prve simptome dobio. Meni je jako dugo trebalo da prihvatim tu svoju bolest. Znači ja sam od svoje 8. godine života bolestan. I prvo je bila ta operacija i onda smo svi mislili nekak sad sam operiran, bilo mi je dobro i mislili smo to je to. Biću na terapiji, ali bit će mi dobro. Međutim, već nakon 2 godine su opet krenuli simptomi, bolovi, mršavljenja, proljevi. Pa meni se zapravo sve odvijalo dosta brzo i burno. Od same dijagnoze, spoznaje za tu bolest, učenje u toj bolesti, pa do puknuća debelog crijeva prošlo svega nekih 20 dana, tako da se ja nisam ni stigao u principu u pravom smislu te riječi upoznati s tom bolešću. Jednostavno počela sam se više informirati o tome i nekako sam morala prihvatiti. Bilo je teško. Obitelj mi je dala dosta veliku podršku u tome i to me jednostavno nekako izvuklo iz sveg toga, ali sam u početku dosta teško to i psihički prihvatila. Nakon prave terapije, adekvatne terapije koju sam dobio za Crohna, se to smirilo i bio sam dobro sigurno nekih 2, 3, čak možda i 4 godine. Male sam neke probleme imao tu i tamo, ništa strašno. I onda sam nažalost dobio tumor koji je bio nepovezan znači, sa Crohnom i morali su mi prekinuti terapiju, pa uvesti neku drugu terapiju za to, operacija još jedna i onda mi se Crohn opet probudio i jaka upala i morao sam na operaciju gdje su mi morali odstraniti pola debelog crijeva i morao sam dobiti stomu. S 19 godina onako dosta, ajmo reći, bezbrižno sam živio. Ideš dalje polako, dan po dan, bez nekakvih većih problema.
i onda te to pokosi i doslovce sad sam bolestan i ništa više. Meni kao osobi je bio najveći problem to što ja stvarno nikad nisam bio nešto pretjerano bolestan. Odnosno nisam imao kontakta sa doktorima, osim, ne znam, cijepljenja, vađenje krvi ili, ne znam, zubar. Meni je problem bio dosta velik što okolina nije prepoznala Crohnovu bolest, niti ulcerozni kolitis kao veliki problem, a te bolesti imaju značajan utjecaj na kvalitetu života svakog oboljelog. To su bolesti koje uzrokuju invaliditet i koje jednostavno čovjeka mogu isključiti iz društva. Zbog svoje bolesti koja je takva kakva je i zbog toga što mi je ostalo samo oko metar, nešto malo više od metra tankog crijeva, sam sada na toj, tako se zove, biološka terapija, to zapravo je prava medicinska terapija, ne veze sa nekakvom alternativom. Znači, zbog nje moram ići svaki tjedan u bolnicu sa uputnicom, znači svaki put moram uzeti uputnicu, za uputnicu se čeka, moram ići laboratorijske nalaze vaditi, za to se opet čeka. Onda se čeka da uzmem te nalaze. Svaki dan je recimo drugačiji, ti ne znaš da li ćeš se probuditi taj dan, da će ti biti dobro, da li će ti biti loše. Niko ne želi bolesnog čovjeka na plaći, jer i oni ljudi žive od nečeg, ja ih razumijem. Ne kažem da je pošteno, ali kad ti naručiš se za jedan pregled i oni ti kažu dođi u četvrtak, ponedjeljak moraš ići vaditi krv, u utorak moraš ići podići te nalaze, u srijedu se moraš naručiti za taj pregled da bi u četvrtak došao. Znači ti si cijeli taj tjedan, najmanje 4 sata svaki dan nećeš biti na poslu. Kada bi bili aktivniji u svemu, kada bi im neko pružio šansu, kada bi zapravo našli posao, imali neku dnevnu rutinu, siguran sam da bi tijek bolesti bio drugačiji, odnosno da bi se bolest donekle u nekom smislu povukla ili bi recimo se stišala na neko vrijeme. Ako bi neki poslodavac bio doista, ne znam, svetac, filantrop koji bi to bez da on išta od toga ima, naravno da bi mogao se dogovoriti, ali stvarno svaka mu čast ako takav postoji koji bi pristao na to da ja svaki tjedan moram u točno određeno vrijeme biti u bolnici i da kakav god on posao ima za mene, da to mora pričekati dok ja ne obavim terapiju. U našoj državi taj problem da naši poslodavci nemaju nikakve beneficije ako zaposle osobu s Crohnovom bolesti, to je isto problem zato što Crohnova bolest nije okarakterizirana, znači nema registar oboljelih da bi mi dobili nekakva prava, da bi se ukazalo da zapravo i postojimo, da smo tu i da nas je puno. Veliki je problem što sustav obrazovanja i zapošljavanja ne prepoznaju osobe oboljele od upalnih bolesti crijeva. Sustav nije prilagođen i ljudi često moraju odustajati od obrazovanja, ispadaju iz sustava obrazovanja. Često su dugo godina na burzi, ne mogu pronaći adekvatno zaposlenje. I to doista utječe na naš život i kvalitetu života. Kada se čovjek sa bilo kakvom bolešću suoči, mijenjaju se neki prioriteti u životu i iskreno rečeno, ja da nemam obitelj, imam 2 male djece, siguran sam da bi se puno teže nosio sa svime time. Oni su definitivno sada nešto što me iz ovoga izvlači, da barem ne mislim svaki dan i svaku minutu na to. Teško mi je uskladiti obveze koje imam na faksu sa obvezama kao pacijent, jer kad izostanete po par tjedana to se već očituje na rezultate i školovanje, a kamoli kad zbog operacije izostanete po par mjeseci. Tako da već sam izgubila 2 godine na fakultetu zbog toga. A bolest kako me promijenila, pa mislim narušila mi je kvalitetu života, ali s neke strane sam zahvalan. Glupo je reći zahvalan, ali promijenila me na bolje. Počeo sam cijeniti te sitnice koje mi sad život znači. Mislim, to su neke stvari koje prije uopće ne bi pogledao ni jedanput, ne bi uopće na to obraćao pozornost. To su sad velike stvari u mom životu koje čine nekakav smisao u životu cijeli dan. I isto tad nisi bolestan,
kad sam sa, ne znam, obitelji, s curom, bilo ko od mojih, nisi bolestan, dobro si, mislim da svatko to mora imati, bio zdrav ili bolestan, mora imati nešto gdje će se osjećati da tu pripada. I uz korona mi je to, mogu reći, oči su mi se malo više otvorile na sve to što je tu pred nama svima da to iskoristim.